Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Paroles et Musique spéciale guerre du Yom Kippour, victoire du 6 octobre 1973 après la défaite de 67. Et en fait, la dernière fois, je vous avais proposé donc un historique sur la guerre. Là, je vous propose les aspects inédits de la guerre du Kippour. عشان ايه هو ايه في الكون زايد عليه سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه بهدلت يا نادي انبياء ورسالاتي لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكوره في القران سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها بهدل الديانات أنبياء ورسالاتي لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب مستناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش بهدل الديانات انبياء ورسالاتي لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكوره في القران سلام وامان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها فينا حق اتجاب عمره يوم ما اتساب يا ما ضحوا كبار صغار وشباب فينا يعني سلام صورة يا سلام عالجمال الساحر الخلاب بهدل الديانات أنبياء ورسالاتي لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى ويوسف خطوا عليها سينا طمعوا فيها كتير بس دفعوا كتير أرض طهرة وليها رب كبير سينا من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير بهدل الديانات أنبياء ورسالاتي لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سلام وأمان إبراهيم والعذراء وعيسى
Et tout d'abord, bien sûr, c'est l'arme du pétrole. Le 17 octobre 1973, 11 pays arabes exportateurs de pétrole annoncent un embargo sur leur livraison aux pays alliés d'Israël, parmi lesquels les États-Unis, le Portugal, l'Afrique du Sud et les Pays-Bas, membres de la communauté européenne, pour faire pression. Donc d'un point de vue militaire, la guerre du Kippour apparaît comme un conflit charnière entre un mode de combat qui est le fruit de la Seconde Guerre mondiale et celui né de l'application systématique des nouvelles technologies à l'outil militaire. Et depuis, en fait, pour la première fois depuis 1945, un théâtre d'opération mécanisé de haute intensité donne un aperçu de ce qu'aurait pu être un affrontement majeur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, déjà, les technologies, on vient de le dire. Les missiles sont devenus des armes banales. La guerre du Kippour a vu se généraliser l'emploi des missiles. L'efficacité de ceux-ci est en outre loin d'avoir atteint les résultats fabuleux affichés par les belligérants. Je vous propose d'autres détails après cette chanson. سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على حبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين خاني الخليل على يمينكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنتي المنقوش في الصواني خاني الخليل على يمينكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنتي المنقوش في الصواني وتبقوا افتكروني من السبب اسوار قالولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على الشوارع سلمولي على الكباري والسما والبدر طالع والهوا ساعة العصاري سلمولي على الشوارع سلمولي على الكباري والسما والبدر طالع والهوا ساعة العصاري سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعتوله من التماثيل دموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وفرضت طولي سلمولي على Alors, technologie bien sûr de pointe durant cette guerre, armes de type électronique, électromagnétique, la détection, le brouillage des missiles, l'identification des engins ennemis par infrarouge, radiotélécommunication, enfin des techniques vraiment très poussées pour l'époque. L'apparition des drones, les drones de type Teledyne Ryan 124 Firebee, véhicules donc armés sans pilote qui jouent un rôle efficace dans la guerre du Yom Kippour. On a aussi l'omniprésence des avions de reconnaissance. Contrairement aux aviateurs arabes, les Israéliens mènent en fait de nombreuses missions de reconnaissance aérienne dans les quartiers généraux et sensibles égyptiens et syriens. Donc ça faisait partie des techniques militaires de l'époque. Néanmoins, le laps de temps entre le survol des objectifs mobiles et les analyses des photographies prises à la suite de ceux-ci s'était révélé beaucoup trop lent.
Satellite de reconnaissance, bien entendu. En 1973, les Américains avaient placé sur orbite 2 satellites de reconnaissance. Big Bird, depuis le 13 juillet 1973, et le second, KH-8, qui avait été lancé le 27 septembre 1973, à la suite des rapports rédigés par la CIA qui voyait d'un mauvais œil les actions arabes menées contre Israël. Enfin, pour conclure, contrairement aux États-Unis, l'URSS, l'ex-Union soviétique, voulut innover dans le secteur des satellites espions pour déjouer les plans de l'ennemi. عالشبان يسهو عن الأوطان